क्योंकि मैं मौलवी साहब को आलिम नहीं मानता, मैं मौलवी साहब को एक यूट्यूबर मानता हूँ। जी ठीक है। क्योंकि उनकी सारी जितनी भी शोहरत और सारा कुछ है वो यूट्यूब के ऊपर है, और वो बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना एक प्रोफेशनल अंदाज में वो करते हैं। यूट्यूब आप उनके क्लिप देखें ना, बात तो कुरान और हदीस की हो रही होगी और बीच में अचानक वो एक कॉमिक सा आवाज आ जाएगी और कॉमेडी अंदाज आ जाएगा, तो मुझे तो वो वैसे भी बड़ा। मिर्ज़ा जेलमी की हकीकत का लोगों को पता चल रहा है, आए दिन एक्सपोज हो रहा है। ये एक सहाफ़ी हैं ईसा राना, जो कह रहे हैं कि मैं इनको आलिम नहीं मानता, ये एक यूट्यूबर हैं, कुरान पढ़ते हुए मजाक कर रहे हैं, हदीस पढ़ते हुए ये मस्खरापन कर रहे हैं, ये एक जोकर हैं। और इसने कहा कि मेरा शागिर्द आफ्ताब इकबाल, वो कहता मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ। और उसने जो इसको एक्सपोज किया कि ये किसी मौलवी का तरीका है। मतलब इतने एक्सपोज आप पहले कभी नहीं हुए जितने अब हुए। आखिर में मैं क्लिप चलाना चाहूँगा जो आपका है। मैंने आज तक किसी मौलम को, मौलम कुरान और हदीस को ये हरकत करते नहीं देखा। मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये जो कुछ कीता है कोई बंदियां दे करने वाली हरकत। किस तरह एक्सपोज किया आफ्ताब इकबाल ने कि ये क्या तरीका है, ये मौलवी का कोई तरीका होता है इस तरह चीखना चिल्लाना, ये तो गधों का तरीका है। शुरू में ये कह रहा है कि ऊंची आवाज़ से बोलना, ये क्या तरीक़ेकार होता है। मिर्ज़ा जेलमी कहता है ये मेरे शागिर्द हैं, यानी वो तो कह रहे हैं हम तुम्हारे शागिर्द नहीं हैं, हमने कुछ बातें देखी थी टिकटॉक के ज़रिए, हमने कहा अच्छा बंदा, लेकिन तुम तो घटिया हो, तुम तो बहुत गंदे इंसान हो, ये उनका कहना है। तो ये एक्सपोज हो रहा है और ये अपने फतवे से काफिर है। इसका फतवा है कि हर मुसलमान आलिम है, जो आलिम नहीं है वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है, यानी वो काफिर है। हाँ जी, ये ज़रा आप देख लें। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है। अगर कोई दूसरी तरफ आप देखें हमारे उलमा की मुजरमाना खामोशी। और आगे कह रहा है कि करोड़ों की तादाद में 22 करोड़ मुसलमान हैं, तो उसमें से 21 करोड़ सारे जाहिल हैं, आलिम नहीं है। यानी इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को काफिर बना दिया, बल्कि दुनिया में 99% मुसलमानों को इसने काफिर बना दिया और ये अपने फतवे से खुद काफिर हुआ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कहता है कि मैं आलिम नहीं हूँ। यानी इनका लेवल ये है कि जाहिलों के साथ भी बात नहीं कर सकते। जो आलिम नहीं है वो मुसलमान के आलिम के हकदार नहीं, वो काफिर है। जो है वो बड़े जाहिल होते हैं, उनसे बात करना ज्यादा आसान होता है। इसकी जरा तफसीली आम आदमी जो है ना वो छोटा जाहिल होता है। तो एक बड़े जाहिल ने कहा कि मेरे लेवल का कोई जाहिल लेके आओ ताकि मैं उसे कहानी करा सकूं, तो ये तो मैं करा नहीं देता, तू छोटा जाहिल है। 24 घंटे की मतलब इस्लाम के मुताबिक गुजार सके। मतलब हुआ ना 5 वक्त जाहिल अवाम है। आपको पता है ये 22 करोड़ अवाम है, तो शायद 21 करोड़ ही ये सारे मसाइल बताओ जाहिल है। अगर और दीनी एतबार से तो पीएचडीज भी यहाँ पे जाहिल हैं, वो क्या से क्या बात समझ के तो वो फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं और बाद लोग इससे भी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के ऊपर। कुरान में 1000 से ज्यादा आयात साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है। आपके कई मौलवियों को तो साइंस के स्पेलिंग भी नहीं आते, तो हम उन्हें जाहिल तो नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक है इस फील्ड में उन्हें नहीं पता। अब आपने इसकी तफसीली वीडियो देख ली कि मुसलमान को 24 घंटे की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें इन मसाइल का पता होना चाहिए। वज़ू का पता होना चाहिए, गुस्ल का पता होना चाहिए, तौहीद का पता होना चाहिए, ख़त्म नबूवत का पता होना चाहिए। यानी अगर इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो काफिर मुसलमान नहीं है। तो क्या हर मुसलमान को पता है कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, सुन्नतें कितनी हैं, गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, ख़त्म नबूवत के दलाइल क्या हैं, कादियानी क्या एतराज़ करते हैं, हम क्या जवाब देते हैं, क्या हर मुसलमान को पता है? तो इसके नज़दीक तो सारे मुसलमान काफिर हुए, चंद के अलावा, यानी 99% मुसलमान इसके नज़दीक काफिर हुए। उलमा इसके बारे में ही जनाब कि उनको साइंस का पता नहीं होता। 1000 आयतें जो है वो साइंस से मुताल्लिक़ हैं। तुम्हें पता है 1000 आयतें? किसने कहा तुम्हें? कहीं से सुना 1000 आयतें? तो ज़मीन आसमान का ज़िक्र है। मुसलमानों को इतना पता होना चाहिए कि इसका माना क्या है और इसकी किस्में कितनी हैं। तो आलिम का मतलब होता है दीन का आलिम, दीन की मालूमात रखने वाला। तो वो मसाइल, जितने दीनी मसाइल हैं, कुरान पाक का तर्जमा है, उसकी तफसीर है, अहादीस हैं, फ़िक़्ह है, इन चीज़ों को जानने वालों को आलिम कहते हैं। अब ये नहीं कि ज़मीन की किस्में कितनी है, ज़मीन जो क्या उगाती है, किस तरह उगाती है, पहाड़ों की किस्में कितनी है, कुरान पाक में पहाड़ों का भी ज़िक्र है, आसमान का ज़िक्र है। इन चीज़ों की हर चीज़ की डिटेल को जानना ये आलिम कहलाने वाला नहीं होता। ये नहीं कि आलिम को इन चीज़ों का पता होगा, 100% आलिम होगा। भाई आलिम का मतलब ये कि फ़िक़ी मसाइल को से पता हो, कोई भी मसला वो कुरान और हदीस से निकाल सके। दूसरी तरफ आप देखें हमारे उलमा की मुजरमाना खामोशी। अल्लामा साहब
میں کوئی لاما جاما نہیں. ایک شخص کو آپ کے ریسرچ پیپر, آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں, عالم میں کہہ رہا تو جاہل آدمی, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقل مند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ میں عالم نہیں سر, میں طالب علم ہوں, مہربانی کرو. اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے ساتھ لگائیں, ویسے یہ ٹائٹل جتنا وہ خوش نما ہے بات. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. جاہل عوام ہے, آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے. اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں. وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں. میں کوئی علامہ شلامہ نہیں, میں عالم نہیں, میں جاہل بندہ ہوں, یہ ساری باتیں کر رہا ہے نا, تو اپنے منہ سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور خود کہہ رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ عوام جاہل ہیں. تو مطلب اس نے فتویٰ دے دی نا کہ جو عالم نہیں ہے وہ کافر ہے, تو یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے. تو ایسے کافر سے بچے جو اپنے فتوے سے کافر ہوا ہے کہ میں جاہل ہوں, میں عالم نہیں ہوں, تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہو رہا ہے, مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے. ایسے کافروں سے بچیں جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں, اور انہی فتووں کی بنا پر اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ جب بھی بیوی کے پاس جاتا ہے حرام کاری کرتا ہے, اس کی اولاد بھی حرامی نکلتی ہے کیونکہ اپنے فتووں سے کافر ہوتا ہے. وہ کیسے, یہ ذرا آپ دیکھ لیں. اس سے اگلی بات ہے جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا, کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. نہ لی دوسرا اولاد میں منگولا دیا, ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے, اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں. چاچی بھی گئی, اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی, ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا ہے, یہ کلمہ کفر ہے, یہ کہا اس نے. پھر کہا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن گیا ہے. پھر یہ کہا کہ جناب علی جس نے کلمہ کفر بولا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے کلمہ کفر بولا کہ جناب علی مسلمانوں پر منگول عذاب بن کے آیا, تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عذاب بن کے آئے؟ تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایسے حرامیوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں. ایسے برباد لوگوں سے بچیں, اللہ رسول سے محبت کریں, اللہ کے پیاروں سے محبت کریں. ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں, علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی, ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے, 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے, سنیں گے, سیکھیں گے, آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَدَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي, جس نے میری بات کو سنا, یاد رکھا, دل میں جگہ دی, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی, اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے, تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے, کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم, اس میں آپ ضرور شامل ہو. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا.